एवढू सीधा जाओगे फिर आएगा क्या मेन रोड आसीଯିବ अबे तते जमा 2500 टका तो फोन पे पठाउछी होला सेई घर तेल पकाइबू पुणी आइला बेलकू तेल पकाइबू अंकल जी हाँ हाँ राइस वड़ा जानने के लिए किधर है? हाँ जो आइला बेलू तेल पकाइ से पारादीप रोड रे गाड़ी रे तेल चोरी हो अंकल जी हाँ राइस वड़ा जानने के लिए अबे रो मैं ड्राइवर फोन करছি साडे गाड़ी रे तेल पकाइले गाड़ी लोड हो मोर तू एकदम चल जाएगा रो टिके हाँ ଶୁଣୁ ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନା ବୁଝିପାରୁଛୁ ମାମୁଁ ବଢିଆ ଗାଡିଟା ହେଇଛି ଏବେ ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରାଇଭର କଣ ତ ଫୋନ ମତେ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ କରିଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି ବକିରାକୁ ଫୋନ କଲା ଇଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ରାଇସ୍ ଗୁଡା ବାଟ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଯାଉ ମତେ ଏକର ସେକର ଘେରି ଯାଉ ପକେଇ ରାଇସ୍ ଗୁଡାରେ କଣ ଲୋଡ ହଉଛି ଗାଡି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଯିବେ ରାଇସ୍ ଗୁଡା जाना के लिए ଶୁଣୁ ରହିଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ତା ବାଟ ବତେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଆମର କଥା ହବା ଆଉ ଇଏ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର କାଇଁ ତମେ ରଖୁଛ ତ ବାଟ ଘାଟ ପାଉନ ତ କାଇଁ ରଖୁଛ ତମେ କାଇଁ ତୁ କଣ ତୁ ରହିଥା କହିଛୁ ଏଉଠୁ ସିଧା ଯାओगे फिर आएगा क्या मेन रोड आसीଯିବ शिशुआ बाजार हाँ मेन रोड हाँ ওই যে सीधा पूरा पड़ेगा सीधा जाइଯିବ जाओगे आएगा क्या सालेपुर बाजार हाँ सालेपुर हाँ सालेपुर बाजार से फिर बैंक मोड़िबो बैंक कुआंपाल रोड ठीक है हाँ रास्ता मालूम है वही से पूरा नाको सीधा जाओगे नाक के सीधा जाओगे वो आएगा रायसुंगड़ा का बाजार राइस वड़ा वहीं पर बाजार मिल जाएगा हाँ वो बाजार के अंदर और फिर से राइट डाइन को जाओगे तो काजियाडा में राइस वड़ा ଦାଦା ଇଏ ଆମ ରତନା ଟୋନ ଭଳି ଆସୁକା ରତନା ଏବେ ରତନାରେ ତା ବୋଉ ଠାରୁ 5000 ନେଇକି ଯାଇଛି କହିଲା ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ବା ରତନା ତାରି ମୁହଁରି ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି रत्ना कौन है? मेरा नाम मुस्ताक है अबे चल जा ता मुंह फिटेलु देखिया मेरा नाम मुस्ताक है नहीं अबे हे फकीरा ये चोर फरा नु तो ମତେ ତ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି अबे हे तू फोन रो गाडी दीटा चोर बाल नहीं भाई तो रग फोन रग मु करे फोन नाम मुस्ताक है मुस्ताक मुस्ताक अली कहां से आए हो तुम उधर से अबे एत्ता कथा गपुजु कोन अबे एत्ता कथा गपुजु कोन गामचा खोल ता गामचा खोल देखिया की ए खोल बे देखो हम रुको क्या भाई अबे ये हमर रतना बा भाई बे चाड़े चुन्ना बापा पचाड़े चुना मारिया को भाई जन तू केई दिन गलु पचा पेटी आसी हिंदी गपुजु बापा मु भाबिली बोते ମୁଁ କଣ ଇଏ ଚାକିରି କରିବା ଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡର ପଇସା ନେଇକି ମୋତେ ସରଯାଇ ଦିବ ଏଇଟା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ନେଇକି ଆଇ ଚାଲ ଯିବା ପଇସା ନେଇକି ଆସିବା हो चल जा तुम सबले मो बापा अगर मत ଏରା ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ବୁଲି ବୁଲି अबे हे बापा मु ते हिंदी सिखाइतली बाहर बंदे हिंदी सिखि जाइतली କଣ ବାପା ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ मु କରିବୁ कौन जानी बाकी मु मोर पड़ी देछ मु आखी छोट छोट देखा मु बापा को चिनी पाइली बापा अबे मो ऑप्शनल थला हिंदी तू मते कोन हिंदी सिखाइबू सेई सब बापा को पचारतली मु आगो जानी पाइली भल ବାପା ପାଖରେ ହିନ୍ଦୀ मु ପ୍ରାକ୍ଟିସ जानी गले मजे जानतली जे बापा मु कोन कहबी से किछ कहि देलानी देखिलु मु जानू बापा जाउजी बोले काउ कोन कहबू ना ते बाहर जाइतल हिंदी ते सिखि देली जे आटे कितली कोइ आसी किती कहतली ତ ଇଏ କିଏ ପଛରଟା तार संग बा अनार रमाकात ता घर कुआडे बे ତାର ଗାଡି ତାରି ଗାଡି ବୋଧେ तारी गाड़ी ମାମୁଁ ଦେଖିଲ ନା ତାକୁ ମନା କରିଦେବ ଯେ ପର ଗାଡି ତୁ ଚଲେଇବୁନି पर गाड़ी हां भलिया ताकू नागुथब चलौथब सिया हम सांगर ए भाई तो गाड़ी तू चलनु ताकू काई जाई मेरे भाई भाई ଭାଇ भाई ओडिया कहना बापा बाड़े होई जा कसो भाई 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 ଇଏ ପର ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଘରେ କେଇ ଦିନି କଥାରେ କହିଛି ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ଛୋଡ଼ ଖାଏ ଇଏ ମଣିଷ ହବନି ବୁଝିଲ देखुनु 5000 बोउ ठारू मागी कि दैतला कहले बोउ दे 5000 मु चाकरी करिया को जिबी मु आ घरे रहिबिनी मोटे फिया भल बाहर देखि खटी पड़ियो कहलो तुम बुझुन के बाहर में खटी होउची आ तो नुआ टाउल आनथौ तो पिंदिलुनु टाउल काली पिना अइबे किए जो जाईजी पैसा से कने खर्च करन थब से टाउलु से 2 मास पाइली 30 टाका पाइली खर्च करी उडे दिलु से केते पाइलु 2 मास 30 रुपया 2 मासरे 30000 हां 5000 बहु देइथला हाँ। टिकट फेड से जो माने हमर ट्रेन गला सो खाइ उडे दिलु काई बोउ काणी कि 10000 देई देलुनी वो तमे तो आछो तुम मु आगुरु पळै जा नले पत्थर छेची देई जा पळा ମାମୁଁ ସିଏ ସତରେ କାମ କରୁଥିଲା हां ସିଏ ଏଠୁ ମାଇର ସେ ସୁନା ଫୁନା ଯୋଉ ମେଟା ନେଇକି ପଳେଇଲା अबे ଦେଖିବ हे। ଟିକେ ଘରେ से सिंधुका भीतर हाथ पुरैनु तो तमे चाबी रख ଆବେ ଆକୁ କିଏ ଚାକିରି ଦବ ଆ ତ ପଢା ଘର ଶୁଣୁ ମାମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ 30000 କୁଆଡେ କମେଇଛି माइनर पास करछि ती ମାଇନର ପାସ୍ ମାମୁଁ ଏଇ
ତମେ ଘରେ ଯାଇ ମାଇକି ପଚାର ସେ ଅଛି କି ନା କାଲି ପୁଣି ଆଜି ଆମର ବେଳ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ହେଇ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ବାପା ପଛରେ ତୁନ କାଲି ମାର ହେଇ ଦେଖିଲ ଏଇ ପଳେଇଲା ଦେଖିଲ ଆବେ ରତନ କି ଆଉ ମଣିଷର ନାଇଁ ରେ ଏବେ ହେଇ ସତ କଥା କହିଲ ଶଳା 5-6 ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି ମୁଁ ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇନି ଜମା ଦେଖ ଯାଇକି ସେ ମାରି ଦେଇ ତମ ଇ କଣ ଏ ମୁଁ ଆସେ ଟିକେ ତମେ ଏଇଠି ଥାଉ ଆଉ ହଉ ଆସ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କତିକି ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇଛି ଆଉ